বুধবার সকালে আসানসোল পৌর নিগম অন্তর্গত কুলটির ৬৮ নম্বর ওয়ার্ডের করিমডাঙ্গায় একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক ইট ও পাথরের বৃষ্টি ছোড়া হয়। এই ঘটনায় মোট ৪ জন জখম হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে জখম হন পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ মুখার্জি। এছাড়াও জখম হন বিজেপি যুব মোর্চার নেতা রাজু যাদব, স্থানীয় যুবক জিতেন্দ্র যাদব, মুদাস্সার খান। এদিন পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ডিসিপি ওয়েস্ট শানা আক্তার, এসিপি জাভেদ হোসেন সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকেরা। কুলটির করিমডাঙ্গা এলাকাকে পুলিশ ছাউনিতে ঘিরে ফেলা হয়। এই ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে তৃণমূল ও বিজেপি নেতারাও। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। অবশেষে কুলটির করিমডাঙ্গা উত্তেজনাময় হলেও পরিস্থিতি আয়ত্তে থাকে। যে কোনো অপ্রিয়কর ঘটনা এড়াতে কুলটিতে চলছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারি। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায়, বরাকর ডিপুপাড়া গায়ত্রীনগর হয়ে হোলি উৎসবে মেতে থাকা যুবকরা করিমডাঙ্গা হয়ে বরাকর নদী যাচ্ছিল। সেই সময় করিমডাঙ্গায় অশান্তি হয়। রং খেলে গালিগালাজ করা নিয়ে অশান্তি থেকে দুপক্ষে সংঘর্ষ শুরু হয়। বাড়ি লক্ষ্য করে ইট ও পাথর ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। পাল্টা ইট বৃষ্টিও হয়। সেই সময় রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। দুপক্ষের একাধিক মানুষ জখম হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে আসা পুলিশ কর্মীরাও ইটের আঘাতে জখম হন। তখনই গুলি ও বোমাবাজি করা হয় বলে অভিযোগ। और लगभग आपका अंडर एज मोटा मोटी आपका 18 से 20 लड़का है जो होली खेला हुआ था। काला कीचड़ से पूरा नहा के था। वो लोग जा रहा था नहाने के लिए। आगे मनल है, वहाँ जाता है, सब नहाता, कोई दिक्कत नहीं, रास्ता आएगा जाएगा ही। लेकिन वो लोग नहाने जा रहा, हाथ में डंडा लेके जा रहा है। उसके बाद में मस्जिद के पास पहुँचा है, पूरा आपका जाके जय श्री राम का नारा लगाने लगा। तेरी माँ तेरी बहन आपस में गाड़ी दे रहा। हम लोग बैठे उन लोगों को समझाया, बाबू नहाने जा रहा, नहाने जा, गाली गुप्ता मत करो। तो जो लड़का समझाया और हम लोग भी थे, हम लोग से उलझ गया। उलझने के बाद में धक्का धुक्का दे किनारे के कि किसी तरह का माहौल ख़राब ना हो। पर्व त्योहार का टाइम है, सबका पर्व है। दौड़ के वो देखिए मस्जिद का बोर्ड है, मस्जिद का बोर्ड पर डंडा चलाया। उसके बाद में दौड़ के मस्जिद का अंदर ढुका। ठीक है, लड़का लोग टाँट टूट के निकाला है, उसमें लपड़ थप्पड़ किया है। इन्हें बोलेंगे नहीं, लपड़ थप्पड़ किया है। वो भागा सबका सब वहाँ अपना घर के पास, वहाँ से आधा ईटा पथराव किया है। बहुत ज़्यादा तादाद में ईटा चलाया, जिस कारण से हम लोग का आँख का सामने में मेजो बाबू का गर्दन में लगा है। मेजो बाबू हम लोग का सामने गिर गया। तो ये जानकारी वो लोग बोलेगा कि हम लोग पथराव किया है। पथराव हुआ जब वो लोग किया था, हम लोग भी किया, लेकिन असल में मेजो बाबू को लगा वो लोग का पत्थर से। जो वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी है, जो आप कैमरा निकाल करके प्रशासन चेक ना कर ले, जिस कारण से कैमरा को तोड़ा वो लोग। और उसके बाद कैमरा का जो मशीन अंदर में रखा होता है, बिचाली मशीन में, उसको भी तोड़ करके फेंका है। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস।